So ayun na guys, brown na siya. Pwede nang ilagay ang sariwang mais, yung sweet corn. Okay. Yan na yung sweet corn. Tatakpan natin. Ayan. Pakulin natin guys. Hintayin natin na kumulo guys. Kapag kumulo na, lagay na natin yung gulay. Sakto luto na yung white corn mamaya. Kumukulo na guys. Lalagay na natin yung gulay. Halon muna natin. Yan. Okay, yan na yung gulay na guys. Ayos. Yan guys, yung sweet corn na may dahon ng ampalaya. Masustansya. Okay, tatakpan na natin guys. Pakulin natin ulit. Okay. Tingnan na natin guys kung luto na. Ay, luto na pala guys. Yan. Ano natin. Pag ganyan guys na down lang. Kahit half cook lang yan. Masustansya. Okay, kain na po tayo guys. Thank you for watching.